اور جماعت دا عظیم سرمایہ حضرت حافظ عبداللیم یزدانی رحمت اللہ تعالی علیہ بابا تبلیغ اللہ دی زمین تے اللہ دے دین دا پھرارا رہنا دے دنیا تو چلے گئے. کل چھنگ اندر انہاں دا جنازہ پڑھایا گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر علماء نال محبت کریا کرو, علماء نال پیار کریا کرو. ہجے میں گل کر رہا سا کہ ہجے تے مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ ہجے تے او دا غم نہیں سی بھلیا. او تو جناب بابا تبلیغ دنیا تو چلے گئے. علماء جا رہے نے فیصلہ بادیو. میں تانوں خراج تحسین پیش کرنا ہاں. میں اگے بھی کئی جگہ تے گل کیتی ہے, تسی بڑے علماء نال محبت کرن والے لوگ ہو. میں تواڈے نال سچی محبت کرنا ہاں, اور خصوصاً میں مسجد عائشہ دے ممبر تے کھلو کے سلام پیش کرنا ہاں مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ دی اس جماعت نو کہ جس جماعت نے جماعت ہون دا حق ادا کر کے دکھایا ہے. مولانا کھرم در بیمار رہے لیکن اس دے باوجود انہاں مولانا دی منتھلی تنخواہ مولانا تک پہنچا دے رہے, اور انہاں فیصلہ کیتا اگر مولانا نو اللہ صحت دے دے تے اس ممبر تے مولانا ہی آن گے, اور اگر اللہ کو فیصلہ اور فرما دے گا تو پھر اسی بھی فیصلہ کوئی اور کران گے. میں اس جماعت نو خراج تحسین پیش کرنا اور تانوں پیغام دینا چاہنا, سبق سکھو جدیاں جماعتاں دے کولو. علماء دی عزت کریا کرو, علماء نال پیار کریا کرو. اے نہیں جدوں تک گڑا چلیا ادو تک چلیا تے جدوں گڑا بند ہو گیا ادو عالم نو چک کے انج سٹیا جویں نک صاف کر کے ٹشو سٹ دیتا جاندا ہے. انج نہ کریا کرو, علماء دی عزت کریا کرو. الحمدللہ فیصلہ بادیو تسی علماء دی محبت دی اندر 1 نمبر تے آئے ہو. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوڈی مل نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، تے پاویں پڑھ دیاں مر گئی لنگ ہووے. او یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. حضرات محترم، قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ میں اس وقت تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت اندر تقوی دا ذکر فرمایا ہے. تقوی دا لغوی معنی ہوندا ہے بچنا، اور تقوی دا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے اللہ دے حرام کردہ امور کولوں اپنے آپ نوں بچانا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قول،
حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیتا کہ اے عمر جی اے دسو کہ تقوی کنوں کہندے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ابی، کیا کدی تو ایسے رستے تو گزرے ہیں کہ چھوٹا جا رستہ ہوئے، چھوٹا جا تنگ جا رستہ ہوئے، وٹ ہوئے، بننا ہوئے، او دے سجے بھی کنڈے ہون اور او دے کھبے بھی کنڈے ہون، اور تینوں درمیان چو گزرنا پہ جائے، کدی انج دے رستے تو تیرا گزر ہویا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے جی ایسے رستے تو کئی دفعہ گزر ہویا ہے۔ فرمایا پھر کیویں گزر دے ہو؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب اندر فرمایا جی میں اپنا دامن سمیٹ لینا، اپنا ازار بند، اپنا تہ بند انہوں اچھی طرح پکڑ لینا، سمیٹ لینا، اور بڑا دھیان نال قدم رکھنا کہ کوئی کنڈا میرے پیر چ نہ لگ جائے، یا کوئی کانٹا میرے کپڑیاں نو یا میرے دامن نو نہ چبھ جائے۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے ابی ایدہ نام ہی تقوی ہے، اینو ہی تقوی کیا جاندہ ہے۔ میری اور تہاڈی زندگی ایک تنگ رستے دی مانند ہے، ایک چھوٹے جے وٹ تے بننے دی مانند ہے، جے دے سجے بھی کنڈے نے اور کھبے بھی کنڈے نے۔ اسی اس تنگ رستے تو گزر کے تے قبر تک جانا ہے۔ رستے دے اندر کانٹا شرک دا بھی آئے گا، کانٹا بدعت دا بھی آئے گا، رستے دے اندر کانٹا زنا دا بھی آئے گا، رستے دے اندر کانٹا موسیقی گانا بجانا دا بھی آئے گا، رستے دے اندر کانٹا شریعت دی خلاف ورزی دا، بے پردگی دا، بدکاری دا، بے حیائی دا بھی آئے گا۔ انہاں سارے کانٹیاں تو بچ کے، انہاں سارے کنڈیاں تو بچ کے تے قبر تک جڑا بندہ چلا گیا او بندہ متقی بن گیا، اور جیڑا بندہ متقی بن گیا او اللہ دی جنت دا چودھری بھی بن گیا تے جنت دیاں حوراں دا دلہا بھی بن گیا۔ ایدہ نام تقوی ہے۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ نو چھوڑ دین دا نام تقوی ہے۔ اللہ سانو تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مبین اور کتاب ہدا اندر 260 مقامات تے تقوی دا ذکر کیتا ہے۔ ہن 260 آیات تو آڈے سامنے تے نہیں پڑھیاں جا سکدیاں، البتہ میں ان آیات وچوں چناؤ کر کے تواڈے واسطے قرآن پاک دیاں 10 آیتاں لے کے حاضر ہویا۔ انہاں 10 آیتاں دے اندر 9 قرآن پاک دی آیات نے اور ایک نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے۔ انہاں 10 دے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرن والے بندے لئی 16 انعام بیان فرمائے نے۔ کنے انعام؟ بولو 16 انعامات اللہ رب العزت نے
تقوی اختیار کرن والے بندے لی بیان کیتے ہیں۔ انہاں وچوں 8 انعامات مرن تو بعد ملن گے، 8 انعامات آخرت اندر ملن گے، 8 انعامات روز قیامت ملن گے، تے 8 انعامات کتھے ملن گے؟ دنیا تے ملن گے، ایتھے ملن گے، بلکہ ہونے ہی مل جان گے، ہونے ہی مل سکدے۔ ہونے تقوی اختیار کرو تے 8 دے 8 ہونے انعام لے لو۔ تو بھائی پہلے ان انعامات دا ذکر کریے جڑے مرن تو بعد ملنے، آخرت اندر ملنے، پھر دنیا دے انعامات دا ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانم دراؤ۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں نو کہہ دیو نا أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ہوئے لوگوں تو انو ایک پیکج نہ دس دئیے، ہوئے دنیا دیو لوگوں تو انو ایک گولڈن تے زبردست آفر نہ دس دئیے، انج دا پیکج انج دا پیکج تو انو جہد والے نہیں دے سکدے، ایسا پیکج انج دا پیکج تو انو زونگ والے بھی نہیں دے سکدے، انج دا حالہ پیکج انج دا پیکج تو انو ٹیلینار والے بھی نہیں دے سکدے۔ دنیا دی کوئی موبائل کمپنی تے نیٹ کمپنی انج دا تو انو پیکج نہیں دے سکدی جنج دا پیکج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے آیا ہے۔ فرمایا أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، پیکج ہے کنہ واسطے وے، کنہ لوگانوں پیکج ملے گا۔ فرمایا جنہ تقوی اختیار کر لیا، جڑے ہر چھوٹے گناہ تو بچ گئے، ہر بڑے گناہ تو بچ گئے، انہاں نو اللہ تعالیٰ نے پیکج دینا ہے۔ اس پیکج دے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 انعامات آخرت اندر دینے نے، تے پہلا انعام کیڑا؟ پہلا انعام فیصلہ بادیا، پہلا انعام ایڈا مزیدار ہے، پہلا انعام ایڈا زبردست ہے کہ پہلے انعام نڑ بندے دی طبیعت خوش ہو جاندی ہے۔ اللہ سنیاں تقوی اختیار کرن والے بندیانو تو 8 انعامات دینے نے آخرت دے۔ پہلا انعام کیڑا ہے؟ اللہ فرما دینے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جنات۔ اللہ پہلا انعام جنت دا، پہلا انعام کیدا بولو؟
जन्नत दा पहला इनाम जन्नत। मुँह मिठा होया कि नहीं होया? तबीयत खुश हुई कि नहीं हुई? पहला इनाम किड्डा जबरदस्त है। वो जन्नत जे विच हमेशा जवानी, वो जन्नत जे विच हमेशा जवानी, जे विच मछली दी वैली मेहमानी, जे विच सोने ते चांदी दे बर्तन, नसीबां वाले सुभान अल्लाह बर्तन। वो जन्नत जे विच ज़मुर्दी ज़मीना, ज़मीना ते विछियां सबद रंग कलीना, कलीना ते रेशम दे तकिए लगे ने, बड़ी ऐशो इशरत दे दरिया वगे ने। अंदाज़ा न जन्नत दा कदी ला सकोगे, केड़ी केड़ी नेमत नो जुठला सकोगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। फरमाया लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन। अल्लाह फरमाते ने पहला इनाम मैं जन्नत विच महल अता करांगा, मैं जन्नत दे अंदर कोठियां अता करांगा, मैं जन्नत दे अंदर मकान अता करांगा। अल्लाह सुनिया उन्हां महल्लां दी लोकेशन की होएगी जिमें दुनिया ते लोकेशन ना, फलां टाउन अंदर मकान है, फलां चौक अंदर मकान है, कार्नर दे प्लाट दी अलग वैल्यू है, बैक साइड दे प्लाट दी अलग वैल्यू है, रोड दे उत्ते होवे ते अलग वैल्यू है। अल्लाह फरमाते ने मैं जन्नत दे अंदर महल्ला अता करांगा किन्हां नूं? तकवा इख्तियार करन वालियां नूं। अल्लाह महल्ला दी लोकेशन की फरमाया तजरी मिल तख्ती गल नहार, मैं प्लाट देवांगा केनाल व्यू अंदर। किथे देवांगा? केनाल व्यू अंदर। केनाल व्यू किनू कहते हैं? भी सामने नहर चलती होवे, सामने नहर होवे ते नाल बंदे दा महल होवे। अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगो तकवा इख्तियार करने वाले बंदियां नो मैं महल्ला तता करांगा। तजरी मिन तख्ती गल अनहार, महल्ला तो होणगे केनाल व्यू दे अंदर, नहरां चलदियां होणगियां। बंदे नवा नवा ना रख के कहते ने शायद ये जेड़े दुनियादारां नूं जो लभना है खरे कि ओए अल्लाह ने केनाल व्यू तुसी अज कढिया, रब ने 1400 साल पहले बयान कर दिता मेरे नबी दी जुबान चो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरान। फरमाया महल्ला तता करांगा। अगे फरमाया खालिदीन फीहा, महल्लात भी पक्के पक्के, कोठियां भी पक्कियां पक्कियां, खोइयां नहीं जान गियां, छीनियां नहीं जान गियां। अल्लाहु अकबर के फरमाया वाज़वाजुन, बीवियां अता करांगा, बीवियां अता करांगा। वाज़वाजुन, लड़कियां अता करांगा। वाज़वाजुन, मुटियारा अता करांगा। वाज़वाजुन, नाज़नीना अता करांगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी पाक ने फरमाया जन्नत दे अंदर अल्लाह ताला ने जेड़ियां हूरा बनाइयां ने, हूरा किड्डियां सोहणियां ने, उन्हां दे बदन कितने खूबसूरत ने, उन्हां दे चेहरे कितने खूबसूरत ने, ओ ते गल्लां बड़ियां लम्मियां ने। फरमाया जेड़ी हूर अपने चेहरे ते एक दुपट्टा ओढ़ दिए, अगर वो दुपट्टा रब दी जमीन ते आ जाए ते क़यामत तक दियां रातां सारियां रोशन हो जाणगियां। हूर दा एक दुपट्टा ही एडा सोहना है, हूर दा एक दुपट्टा ही इतना चमकदार है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दराओ। हज़रात जी वकार गौर कर दे जाना। अल्लाह सोहणिया सानू जन्नत भी दे दे ते हूरां भी दे दे। उच्ची आमीन आखो, उच्ची आमीन आखो। अल्लाह ओ लैनियां जे हूरां के नहीं, के हूरियां दा प्रोग्राम बनाई बैठे हो हैं?
अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दराओ, हज़रात ज़ी वकार तवज्जो कर दे जाना। फरमाया कायनात दे लोगो जन्नत दे अंदर हूरां ता करांगा मुताहरातुन पाक होणगियां, सालिया होणगियां, नेक होणगियां। अल्लाह ते अगे की आखिया वारिज़वानु मिनल्लाह, अल्लाह अल्लाह वारिज़वानु मिनल्लाह। फरमाया मैं अल्लाह राजी भी हो जावांगा। इत्थे कदी नाराज़ हां, कदी राज़ी हां, इत्थे कदी तुहाडे नाल रोस पैना वां, कदी तुसी मैनू मना लैंदे हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावां, रब नू मना लेना चाहिदा है। एक वक्त हुंदा है रब मन जांदा है, फिर एक वक्त हुंदा है रब नहीं मनदा। एक सियाणा बजुर्ग नाम अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावां, सियाणा बाबा सियाणा बजुर्ग बंदा वो जनाब खड़ा है बाहर, जनाब बाहर फिरदा तुरदा। उन्होंने लोग पुछया बाबा की करदा फिरना? कहंदा है मैं इन्हां दी उतलियां नाल सुलह करवाना चाहना वा, ये सुलह करन लई तैयार नहीं हुंदे। फिर वो बाबा कब्रिस्तान वल गया। लोग आख्या बाबा हुण कब्रिस्तान की लेना है? फरमाया पहले मैं इन्हां दी उन्हां नाल ओदे नाल सुलह करवाना चाहता सा, ये नहीं सन मनदे। हुण जेड़े कब्रिस्तान विच पै ने ओदी इन्हां नाल करवाना चाहना वा, हुण ओ नहीं मनदा। वो कहंदा हुण मैं नहीं करनी। सुलह करन दा भी कोई वक्त हुंदा है, जदों तक जिंदा हाँ रब नाल सुलह कर लो, तकवा इख्तियार कर लो। अल्लाह अकबर। वारिज़वानु मिनल्लाह। ये 6 इनाम एक आयत अंदर ने। हुण 7वां इनाम सुन लो। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दराओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने जेड़ा बंदा तकवा इख्तियार करेगा उन्होंने 7वां इनाम मैं रब किड़ा अता करांगा। फरमाया वालमू वालमू वालमू। ऐता कुरान दियां ऐता कुरान दियां सच्चियां ऐता सुथरियां ऐता और सच्चियां ऐता पढ़नियां। फरमाया वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। फरमाया कायनात दे लोगो 7वां इनाम है इत्थे बंदे ते दुख आ जावे। अम्मा कहंदी है पुत्रा मैं तेरे नाल हां, अब्बा कहंदा मैं तेरे नाल हां, यार बेली कहंदे ने असी तेरे नाल हां, सज्जन कहंदे ने असी तेरे नाल हां, एमपीए कहंदा मैं तेरे नाल हां, एमएनए कहंदा मैं तेरे नाल हां, जरनल कर्नल कहंदा मैं तेरे नाल हां। अल्लाह फरमाते ने वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन। ओ जेड़ा तकवा इख्तियार करदा है मैं रब ओदे नाल हां। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। रब मुत्तकीन दे नाल है। अल्लाह तकवा इख्तियार करन वालियां दे नाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात गुनाहां तो बचन वालियां दे नाल है। और जे दे नाल रब हो जाए मेरा अकीदा ते मेरा ईमान है वो कदी हारदा नहीं। जे दे नाल रब होवे वो हर जगह ते कामयाब हुंदा है। वो इंज कह लो जे दे नाल रब होवे और जिथे पैर रख देंदा है अल्लाह उथे खैर रख देंदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावां। तवज्जो करना दराओ। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। रब तकवा इख्तियार करन वालियां दे नाल ते जिहदे नाल रब होवे ओ हारदा नहीं। अल्लाह अल्लाह। अव्वल हम्द खुदा देता अते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम पुकारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। अल्लाह
اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ اکبر، 7 ہو گئے، 8واں انعام اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو قیامت دا دن تقوی والے بندے نو 8واں انعام آخرت کیڑا ملے گا؟ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دا فرمان ہے یحشر الناس یوم القیامہ وراتن حفاظتن غرلا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا لوگ اپنی اپنی قبراں دے وچوں باہر نکلن گے، سر تو بھی ننگے، پیراں تو بھی ننگے، بدن تو بھی ننگے تے بغیر ختنے دے ہون گے۔ ہر بندہ مشکل دے اندر ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، ہر بندہ پسینے دے اندر۔ آسمان دا سورج 1 میل دے فاصلے تے زمین تپ کر کے تانبا نما ہو جائے گی۔ کسے نو پسینہ ٹکھنے اب تک ہوئے گا، کسے نو پسینہ گھٹنے اب تک ہوئے گا، کسے نو پسینہ کمر تک ہوئے گا، کسے نو پسینہ چست تک ہوئے گا، کسے نو پسینہ کندھے اب تک ہوئے گا، کسے نو پسینہ دے جناب کنا تک ہوئے گا۔ تے کئی بندے اپنے پسینے دے اندر آپ ہی ڈوب دے کھون گے۔ وہ جدو لوگ پسینیاں دے اندر ڈوب دے کھون گے، جدو لوگ سر تو ننگے کھون گے، جدو لوگ پیرا تو ننگے کھون گے، جدو لوگ بدن تو ننگے کھون گے، تقوی اختیار کرن والا بندہ قبر چو نکل دا جائے گا، اللہ جنت دا لباس عطا فرما چھڑے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ فرمایا قیامت والے دن میں رب تقوی نو انسان دا لباس بنا چھڑا گا۔ لوگ برہنہ ہون گے، اے برہنہ نہیں ہوئے گا، لوگ پریشان ہون گے، اے پریشان نہیں ہوئے گا، لوگ پسینے چ ڈبتے ہون گے، اے ایئر کنڈیشن وچ ہوئے گا۔ اے تقوی دے فائدے نے آخرت اندر، کدوں نے؟ آخرت اندر۔ تے دنیا تے کی نے؟ ہن دنیا دے سن لو ذرا توجہ نال، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں جڑی گل کر رہی ہوں جی میں ٹک رکھے ہے، میں چاہنا ہے تے واہ ساریاں گلاں، لیکن میں ترتیب چ تاکہ تانوں سمجھ بھی آئے۔ بات سمجھ آ رہی نا ماشاءاللہ؟ توجہ، اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، غور کر دے جانا دراؤ۔ ہن ذرا توجہ کرو، دنیا تے انعامات اللہ تعالی تقوی والے بندے نو کڑے کڑے عطا کرے گا، ذرا توجہ دے نال سن دے جانا۔ اللہ اکبر اللہ، اے میرے کل ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہاں نو ویلو میرا کنا خیال ہے، ہر دفعہ خیال کر دینے۔ میں اصل چنا یقین جانو اللہ دی قسم چک کے کہنا کہ میں تانوں اللہ دا دین سنان اینا مگن ہو جانا بھی میں نو پسینہ صاف کرنا یاد ہی نہیں رہندا، ذہن چ نہیں ہوندا بھی یہ بھی صاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی ساڈے محترم مولانا اسحاق ریحان صاحب اللہ تعالیٰ نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ساڈے بزرگ حاجی عطا الرحمان صاحب اللہ انہوں نے بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور جماعت دا عظیم سرمایہ حضرت حافظ عبداللیم یزدانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا تبلیغ، اللہ دی زمین تے اللہ دے دین دا پھرارا رہنا دے دنیا تو چلے گئے۔ کل چھن
جنگ اندر انہاں دا جنازہ پڑھایا گیا دعا کرو اللہ تعالیٰ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کر علماء نال محبت کریا کرو علماء نال پیار کریا کرو ہجے میں گل کر رہا سا کہ ہجے تے مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ ہجے تے او دا غم نہیں سی بھلیا او تو جناب بابا تبلیغ دنیا تو چلے گئے علماء جا رہے نے فیصلہ بادیو میں تانوں خراج تحسین پیش کرنا ہاں میں اگے بھی کئی جگہ تے گل کیتی ہے تسی بڑے علماء نال محبت کرن والے لوگ ہو میں تواڈے نال سچی محبت کرنا ہاں اور خصوصاً میں مسجد عائشہ دے ممبر تے کھلو کے سلام پیش کرنا ہاں مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ دی اس جماعت نو کہ جس جماعت نے جماعت ہون دا حق ادا کر کے دکھایا ہے مولانا کھرم در بیمار رہے لیکن اس دے باوجود انہاں مولانا دی منتھلی تنخواہ مولانا تک پہنچان دے رہے اور انہاں فیصلہ کیتا اگر مولانا نو اللہ صحت دے دے تے اس ممبر تے مولانا ہی آن گے اور اگر اللہ کو فیصلہ اور فرما دے گا تو پھر اسی بھی فیصلہ کوئی اور کران گے میں اس جماعت نو خراج تحسین پیش کرنا اور تانوں پیغام دینا چاہنا سبق سکھو جدیاں جماعتاں دے کولو علماء دی عزت کریا کرو علماء نال پیار کریا کرو اے نہیں جدوں تک گڑا چلیا ادو تک چلیا تے جدوں گڑا بند ہو گیا ادو عالم نو چوک کے انج سٹیا جویں نک صاف کر کے ٹشو سٹ دیتا جاندا ہے انج نہ کریا کرو علماء دی عزت کریا کرو الحمدللہ فیصلہ بادیو تسی علماء دی محبت دی اندر 1 نمبر تے آئے ہو اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے توجہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ تقوی اختیار کرن والا بندہ انہوں دنیا دے ہوتے اللہ پہلا انعام کیڑا عطا کرے گا مولا کریم فرما دینے واللہ 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 ولی المتقین واللہ ولی المتقین نال میرے نبی دی حدیث ملا لو ابو داؤد شریف دی صحیح روایت ہے میرے آقا فرما دینے انما اولیاء المتقون فرمایا کائنات دے لوگو میں تو جہانت دا سردار نبی اعلان کرنا وا جڑا تقوی اختیار کرے گا میں محمد دا یار بن جائے گا اللہ 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 کہتے ہیں واللہ ولی المتقین تقوی اختیار کرن والا بندہ میں رب دا یار تے میرے نبی فرما دینے تقوی اختیار کرن والا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یار تے دوواں ایک حدیث تے قیت نو ملا کے ترجمہ جی کر لئیے نا وہ جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا اور رب دا بھی یار رب دے یار دا بھی یار اور رب دا بھی حبیب تے رب دے حبیب دا بھی حبیب اور رب دا بھی پیارا ہے تے رب دے پیارے دا بھی پیارا ہے او دی یاری رب دے نبی نال بھی ہے تے رب نال بھی گئے کہ دی جن تقوی اختیار کر لیا آؤ فیصلہ بادیو یاریاں رب نال پا لاؤ او یاری سچے دلو رب نال لا باقی غیراں دا خیال چھڈ دے او یاری سچے دلو آقا نال لا باقی غیراں دا خیال چھڈ دے او یار اپنا بنا لے تو خدا او یار اپنا بنا لے تو خدا باقی غیراں دا خیال چھڈ دے یاری کے دن پانی ہے ایتھے کیے 2018 دا نوجوان ہاتھ اندر ٹچ موبائل پکڑ دے پیکج لاندے تے جوں لگ دے کال کرن جدو تک بیٹری مک دی نہیں ادو تک جان چھٹ دی نہیں اینج دیاں یاریاں نہیں پانیاں او یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیراں دا خیال چھڈ دے اللہ اکبر او یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی چنگی ہے او یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی چنگی ہے معاف کر دیندا جیڑا ہر چنگی مندی ہے اوے او دے داری اُتے ڈیرا لے تلا او دے داری اُتے ڈیرا
लैलतुल्लाह बाकी गैरां दा ख्याल छड्ड दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। हज़रात मोहतरम गौर कर दे जाना दराओ। ये हो गया पहला इनाम दुनिया ते तकवा इख्तियार करने वाले बंदे नू। हुण दो इनाम इकट्ठे आ रहे ने। अल्लाह फरमाते ने वमन यत्तकिल्लाह वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा। फरमाया कायनात दे लोगों, जिहड़ा बंदा तकवा इख्तियार करेगा मैं रब दो इनाम कट्ठे देवांगा। किहड़े किहड़े? युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, एक ते मोदियां गलतियां मिटा देवांगा, एक ते मोदे गुनाह मिटा देवांगा। इंज कह लो तकवा की है, तकवा रेजर है। तकवा की है? बच्चे मार रेजर लेंदे ने, रबड़ लेंदे ने और जनाब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। तकवा रबड़ है, तकवा रेजर है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा। ते अल्लाह ताला तकवे वाले बंदे ਨੂੰ अजर भी दुगना करके अता करेगा। एक करेगा रब 10 देगा, 10 करेगा रब 70 देगा, 70 करेगा रब 700 देगा, 700 करेगा रब 7000 देगा। सुभान अल्लाह। हुण मेरे पैगंबर दी हदीस सुन लो, जामे तिरमिज़ी दी सही रवायत है। हवाले दा जिम्मेदार ते सनद दा जिम्मेदार आओ मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर अंदर ना एक औरत नमाज फजर पढ़ने वास्ते घरों निकली। उन्हें वजू कर लिया ते मस्जिद वाल चल। उदों उस दौर अंदर औरतां भी नमाज मस्जिद नबी दे विच पढ़दियां होंदियां सन। हुण ते खैर ना बंदे भी नहीं पढ़दे, उदों बीबियां भी पढ़। ये औरत हुण मस्जिद नबी च नमाज पढ़ने वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे जा रही है। मस्जिद च नमाज पढ़ने वास्ते तुरी जा रही। एक बंदा टुरिया जा रहा है, ओदे दिल अंदर गलत ख्याल आ गया। उन्होंने शैतान ने उकसाया, उन्हें सिर उत्ते एक पगड़ी बनी है, साफा बनया। उन्हें अपने सिर तो साफा ला के ते पिछों जाको सौरभ दे उत्ते साफा पाया ते उन्हें चुक लिया। अल्लाह अकबर, किडनैप कर लिया ते लैके चला गया किसी खलामदर लग किसी जगह ते। उत्थे ला जाके उन्हें उहदे नाल ज़िना बिल जबर कीता। अल्लाह अकबर ने बदकारी कर लई। अल्लाह अकबर ते औरत रौड़ा पान लग पई, बचाओ बचाओ मेरी इज्जत लुट गया। औरत दी आवाज़ सुनी एक नौजवान ने, करीबी घर अंदर एक नौजवान सुता प्यो ने आवाज़ सुनी। वो दौड़ करके बाहर निकलिया। उन्हें की वेख्या? औरत दे सारू ते कपड़ा पाया है, जनाब चदर पाइए ते एक नौजवान दुदे कोलों दौड़न लगा है। वो समझ गया कि औरत दी इज्जत इस नौजवान लुट लई गए। उन्हें जनाब उहदे मगर दौड़ लगा दी। उस नौजवान दे मगर, मुजरम दे मगर दौड़ लगा दी। दौड़दा जा रहा है ते औरत जड़ी वो शोर पा रही है, मेरी इज्जत बचाओ, इज्जत बचाओ, लुट गया, मेरी इज्जत लुट गया। औरत दा शोर सुन के और बंदे भी उन्हें सुनिया, वो भी जनाब घर चो निकले, उन्हें भी दौड़ लगा दी। हुण जिहड़ा असल मुजरम इन्हां अगला बंदा वो किते छुप गया, जिहड़ा पिछला नौजवान जा रहा सी असल अंदर उत्ते मुजरम नूं पकड़न जा रहा सी ना। ते जनाब पिछों आने वाले बंदियां ने की कीता, उन्होंने मुजरम समझ करके पकड़ लिया। वो कहने लगा मैनू कातों पकड़ दियो, मैं ते कुछ नहीं कीता। वो कहते ने हर जुर्म करने वाला इंजी कहता मैं कुछ नहीं कीता। वो कहता बात तू समझो, असल बंदा छुप गया, लुक गया, मैं उहदे मगर दौड़ रहा वां, मैं नहीं मुजरम, मुजरम ते वो बंदा है। वो कहते ने नहीं नहीं तू मुजरम है, तू बदकारी की है। उन्हें नौजवान पकड़िया ते औरत दे को लै करके आंदा। चूंकि औरत दे सिर उत्ते कपड़ा पाया सी, उस बंदे ने औरत तो मर्द की पहचान नहीं सी कर सकती। वैसे भी सुबह के वक्त अंधेरा हुंदा है। उन्हें आख्या बीबी ऐ नौजवान जिन्हें तेरे बदकारी की। उस औरत ने क्या दिता? हाँ यही नौजवान है जिन्हें मेरे बदकारी कर ली गए। अल्लाह अकबर दा फैसला मेरे पैगंबर इस्लाम की अदालत अंदर चला गया, केस लग गया। अल्लाह दे
महबूब पैगंबर तशरीफ फरमाओ। मेरे पैगंबर फरमाते ने बीबी ऐ वो बंदा ही है जिन्हें तेन बदकारी की है जी महबूब इस बंदे ने मेरे जिना किया बदकारी की जिना बिल जबर की तारीफ किया। मेरे पैगंबर सलातो सलाम ने उस बंदे दे रजम करम दा हुक्म दे दिता पर मैं इस बंदे नू रजम कर दिता जाए इनू पत्थर मार के संसार कर दिता जाए ने जिना किया गलत काम किया। अल्लाह अकबर ते जदों उस बंदे दे रजम करम दा मेरे नबी ने आर्डर दिता ना ते आम बंदियां दे विचों नौजवान भी मौजूद सी जिहड़ा असल मुजरम सी जिन्हें असल अंदर बदकारी की सी ना उस नौजवान दे दिल विच तकवा आ गया। उस नौजवान दे दिल विच तकवा आ गया। फैसलाबादिया ये तकवा एक करंट दा नाम है। फैसलाबादिया ये तकवा एक इनकलाब दा नाम है। फैसलाबादिया ये तकवा एक ऐसे साबण दा नाम है। दिल विच आ जावे सीने तुल जांदे ने। तकवा आ जाए बंदा मुत्तकी बन जांदा है। तकवा आ जाए बंदा नमाजी बन जांदा है। अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा अज साडे विचों तकवा नहीं रहा। ओए नौजवानों तुहाडे दिलां विचों तकवा मुक गया है। अज तकवे दा जनादा निकल गया है। अज साडे दिलां नूं एक साबण दी लोड़ है जिस साबण दा नाम तकवा है। आओ सीनियां दे विच तकवा पैदा करो। अज तकवा मुक आए ताई ते कसूर दे अंदर ज़ैनब दी लाश एक जनाब गंदी रूड़ी तो लभी गए। अज तकवा मुक गया ताई ते 8 साला बच्ची दी इज्जत नाल दरिंदगी की जा रही है। फिर ओदे जिस्म दे टुकड़े करके गंदे गड्ढरां च सुट्टिया जा रही है। अज सीनियां च तकवा मुक गया ताई ते ज़िनाकारियां होंदियां पईयां ने। अज तकवा मुक गया ताई ते हर बंदा बदकारी करदा नजर आंदा पिया। अज सीनियां च तकवा मुक गया ता करके ते डेरा इस्माइल खान दे अंदर एक बिनते खब्बा नू कपड़े उतार के बरखना करके पूरा इलाका फिराया गया है। वीर जी तकवा मुक गया है। वीर जी तकवे दा जनादा निकल गया है। आओ तकवा पैदा करो। आ तकवा पैदा करो। तकवा आ जाएगा बुराइयां मुक जाणगियां। तकवा आ जाएगा ज़िनाकारियां खत्म हो जाणगियां। उस नौजवान दे दिल विच तकवा आ गया है। दिल विच कहंदा है यार एक ते बदकारी कीती है ते दूसरा तेरी वजह ते एक बंदा बिला वजह जनाब फांसी चढ़न लगा है। एक बंदे नूं मारिया जा रहा है। एक गल ठीक नहीं। उठ के खड़ा हो गया अर्ज करदा अल्लाह दे महबूब पैगंबर ऐ महबूब सोहणिया असल मुजरम मैं आ। असल अंदर जिना करन वाला मैं बंदा वां। मैं दौड़ गया सा ते गलती नाल पकड़िया गया है। महबूबा मैनू रिजम कर दियो जो सजा मेरे आक अंदर मैनू दे दियो पर इस बेगुनाह बंदे नू छड़ दियो। मेरे पैगंबर नू छोड़ दिता और उन्होंने रजम करम दा हुक्म दिता ते नाल मेरे पैगंबर ने तारीखी अल्फाज इरशाद फरमाए। मेरे आका फरमाते ने ओ मेरे सहाबा इस मुत्तकी बंदे ने अज एडी वड्डी तौबा कर लिए। अगर मदीने दे तूल अर्द दे अंदर जितने गुनाहगार ने अगर सारे ते तकसीम कर दी जाए रब सारियां नू जन्नत दा दाखला ता कर छड़े। वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही। एक ते गुनाह मिट गया रेजर फिर गई रबट फिर गई व योजिम लहू अजरा ते तौबा एक बंदे दी एडी वड्डी हो गई कि पूरे मदीने दे जितने गुनाहगार माफ कर दिते जान। अल्लाह फरमाते ने तकवा इख्तियार कर लो मैं तुहाडे गुनाह मिटा देवांगा तुहानू दुगने चुगने करके जरा ता करांगा। थोड़ा जा होर अगे चली हज़रात जी वकार मेरे दामन अंदर वक्त बड़ा थोड़ा है। तकवे दियां गल्लां बड़ियां लम्मियां चौड़ियां ने। हाँ हाँ एक और बात पल्ले बन लो तकवा एडी वड्डी नेकी है एडा वड्डा करंट एडा वड्डा इनकलाब दे। कदी कदी तकवे दी वजह तो अल्लाह बंदे नू वक्त दा बादशाह बना छड़दा है।
تقوی ایڈا وڈا عمل ہے کہ کدی کدی تقوی انسان نو مسند خلافت تے بٹھا دیندا ہے، کدی کدی تقوی بندے نو وقت دا حاکم بندہ بن جاندا ہے۔ دلیل اللہ دے قرآن اندر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام بھراواں دے دل وچ حسد آ گیا، بغض آ گیا، حسد دی بیماری پہ گئی بھراواں دے دل اندر، تے انہاں جناب دے یوسف نو باپ دی گودی وچوں کھچ لیا تے کھچ کر کے لے کے ٹر پے، لگے مارن تھپڑ جناب دے یوسف نو، لگے مارن چنگاں تے مکے جناب دے یوسف علیہ السلام نو، اور چک کے تے سٹ دیتا کھو دے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو حسد دی اگ دے اندر، لوگو حسد دی اگ بڑی پیاری ہے، اور اللہ معاف کرے حسد جنہ مولویاں چونا کسے چ کوئی نہیں۔ دعا کریا کرو اللہ مولویاں نو حسد تو پاک کر دے بے، اللہ ساڈے سینے حسد تو پاک کر دے بے۔ حسد بڑی گندی بیماری ہے، بلکہ میں آپ تے کہا کرنا حسد کرن والا بندہ کدی صحت مند ہو سکدا؟ جدوں ہونا صحت مند ہر ویلے تے سڑی جانا ہے، ہر ویلے تے سڑی جانا ہے، تے صحت مند کیویں ہونا ہے؟ اور میرے استاد محترم حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ انہاں ایک دن سانو گل سنائی، کہنے لگے بھی ایک بندہ بڑا غریب سی، انہوں کسی نے آکھیا بھی تو انج کر چلا کٹ تو امیر ہو جائے گا۔ انہیں چلا کٹیا تے بڑے کوئی دن لگا رہا، کئی دنوں تو بعد ہاں بھی کی چاہیے، انہیں آکھا سونا دے دو، چاندی دے دو، پیسے دے دو، مجھاں دے دو، گاواں دے، وہ جو منگیا لب گیا، دنوں دن چمیر ہو گیا۔ نال دے گھر والے بڑے پریشان ہوئے، آکھا بھی اگلے دن تو ساڈے گھروں آٹا جڑا ادھارا لے کے تے پکا دے سن تے انہاں کچھ کھرے کتھوں آ گیا۔ انہاں دی بی بی آئی ادھر تے دوویں بیبیاں بیٹھیاں گلاں کرن، اے تے سب تو وڈا جھوٹ ہے نا بھی دو بیبیاں بیٹھیاں تے چپ بیٹھیاں، وہ ہن آپس وچ گلاں کرن پیاں، ہاں نہیں کل پرسوں تے تہاڈا حال کوئی نہیں سی، اینے پیسے کتھوں آئے؟ انہیں آکھا میرے خامد نے چلا کٹیا، وہ پجی اپنے خامد، انہیں آکھا دفعہ ہو منجی توڑ دا رہنا، جا جا کے چلا کٹ، اور چلا کٹ کے امیر ہویا، وہ بھی گیا چلا کرنا، جوں لگا چلا کرنا، کنیاں دینا تو بعد ہاں بھی کی چاہیے؟ انہیں آکھا جی میں نے کچھ نہیں چاہیے، انہوں نے جو کوئی دیتا سارا واپس لے لو، اپنے کو برداشت نہیں ہوندہ، اسی تے مر گئے ادھر دے سکھ سکھ کے، ساڈے کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اے حسد بڑی گندی بیماری ہے، اور دعا کرو اللہ حسد تو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار، غور کر دے جانا دراؤ۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کھو اندر، پراما دے اسے کی آیا تے یوسف دے اسے کی آیا، پراما دے اسے حسد کرن والیاں دے اسے باپ دی نفرت آئی ہے، حسد کرن والیاں دے اسے باپ دی نفرت آئی ہے، تے یوسف تے رب نے کرم کیتا تے چلا گیا عزیز مصر دے گھرانے دے اندر، سونا کھانا، سونا پینا، سونا بیٹھنا، سونا اٹھنا، شاہی ماحول لب گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جوانیاں آ گئیاں، سونی جوانی جناب دے یوسف دی، پیاری جوانی جناب دے یوسف علیہ السلام دی، تو زلیخا ہو گئی فریفتہ حضرت یوسف علیہ السلام تے، ہر وقت تاڑ اندر میں کمیں یوسف دی عزت ہاتھ پاواں۔ ایک دن دروازے بند کر لینے، کنڈیاں لا لیاں نے، تے کنڈیاں لا کے تے جناب دے یوسف علیہ السلام نو کہن دی گئے ہائی تالک بے یوسف میرے بل تے تک ناؤ، یوسف میری جوانی تیرے واسطے، یوسف میرا شباب تیرے واسطے، یوسف میرا جمال تیرے واسطے، یوسف میرا سنگار تیرے واسطے، یوسف میرا میک اپ تیرے واسطے، اکھاں چک یوسف ویکھ مینوں یوسف، میں پھبی تیرے نہیں آؤ، کوئی نہیں ویکھدا، نہ عزیز مصر ویکھدے، نہ کوئی وزیر ویکھدے، نہ کوئی مشیر ویکھدے، نہ کوئی لونڈی ویکھدی ہے، نہ کوئی پردہ تے غلام ویکھدے، ایک تو ہے تے ایک میں یوسف، چک نظرہ تے ویکھ میرے بل کوئی نہیں ویکھدا۔ تے جناب تے یوسف فرماتے نے زلیخا مینوں دس میں تیرے بل ویکھاں یا اپنے بادشاہ بل ویکھاں، مینوں دسنا میں تیرے بل، تو کہنی ہے کوئی نہیں ویکھدا تے میں کہنا واؤ پیا ویکھدا جڑا عرش بری تے بہ کے زمین تے چل دے، کالی رات اندر کاڑی کیڑی نو بھی ویکھ رہا ہے۔ زلیخا میرے دل وچ تقوی تے
جتھے تقوی ہووے اوتھے دال نہیں گڑیا کر دی جتھے تقوی ہووے اوتھے جتنیاں گلاں نہیں گلیا کر دیاں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا جناب یوسف جیل اندر چلے گئے جیل وچوں نکلے مصر دے بادشاہ بن گئے تخت لب گیا جناب یوسف تخت گل سننا توجہ کسے موڑ تے جائیے حضرت یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھی ہوئے نے سامنے اوپر آ گئے ہتھاں وچ بورے پھڑے ہوئے نے تے آ کے کہندے نے عزیز مصر غربتاں چھا گئیاں عزیز مصر ماڑا حال ہو گیا ہے ساڈے کول کھان نو کچھ نہیں بچیا ہے تے نبی دے بیٹیاں پر اس قابل ہو گئیاں کہ سانو صدقہ بھی لگ دے وتا صدقہ لینا صدقہ کر ساڈے تے مہربانیاں کر بچے بھوکے مر گئے نے ساڈے کچھ ساڈے تے ترس کھا دی دے مصر کوئی حال نہیں رہ گیا یعقوب نبی دے بیٹیاں سید زادیاں غربتاں کھراں وچ نچن لگ پیاں نے مجبوریاں نے لیا کے آندا تیرے دروازے تے وتا صدقہ لینا کچھ صدقہ کرنا حضرت یوسف فرماتے نے حال علمتم ما فعلتم بی یوسف واخیہ کچھ یاد کرو نا آج تو 40 سال پہلے کیویں مار دے رہے ہو یوسف نو انہاں جدو سنیا حیران ہو گئے تے پھر جناب دے یوسف وال ویکھ کہندے نے قالو انک لانت یوسف جے غصہ نہ کرو جان دی خیر پائیے تے پوچھ سکنے ہیں کہ تے تسی یوسف تے نہیں ہو فرمایا انا یوسف وہذا اخی میں یوسف اے میرا بھائی بنیامین ہے وہ کہندے نے ایک گل تے دسنا یوسف اسی تینوں کھوہ وچ سٹ دتا اسی تینوں ویچ دتا کیڑا جگار لایا ہی جو عزیز مصر بن گئے ہیں کیڑا عمل کیتا ہی جو عزیز مصر بن گئے ہیں کیڑا فارمولہ استعمال کیتا ہی جو عزیز مصر بن گئے ہیں تے آپ نے کیا فرمایا انہو من یتقی و یصبر اوے میرے پراؤ جڑا بندہ تقوی اختیار کر لیندا ہے اللہ تعالیٰ نو وقت دا بادشاہ بنا چھڑدا ہے انہو من یتقی و یصبر تسی کھوج سٹیا میں تقوی اختیار کیتا تکڑی چتول کے بھی تقوی تریا بند کمرے چ بھی تقوی تریا جیل دیاں سلاخاں دے پچھے بھی تقوی تریا آج عزیز مصر بن کے بیٹھا ہاں اے دے پچھے طاقت تقوی دیئے اے دے پچھے برکت تقوی دیئے اے دے پچھے عظمت تقوی دیئے تقوی بندے نو بڑا اچھا لے کے جاندہ ہے اور مقام تے فرمایا وَمَن يَبْتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جڑا بندہ تقوی اختیار کر دے اللہ مشکلاں چو نکلن دے رستے پیدا کر دیں دے اللہ مشکلاں آسان کر دیں دے اور مقام تے فرمایا وَمَن يَبْتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جڑا بندہ تقوی اختیار کر دے اللہ دے رستے سوکھے کر دیں دے او کرو نکل دے اللہ دے کام کر دیں دے اللہ دے کماں تے دستخط فرما دیں دے فیصلہ بادیو تقوی اختیار کر لو دل وچ تقوی بٹھا لو تقوی نو اوڑنا بنا لو تقوی نو بچھونا بنا لو تقوی اپنی زندگی چ لازم کر لو تقوی اپنی بیویاں نو سکھا دیو تقوی اپنے بچیاں نو سکھا دیو تقوی اپنی بیٹیاں نو زیور دی طرح سمجھا دیو جدو ایک قوم تقوی والی بن جائے گی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا امن و شانتی والا ملک بن جائے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین